Jatana lamsago welcome Vishnu Tiprasa ani YouTube channel lo ya jatana khunka ang Vishnu Jamantia haine hai tini dekaisa video mato mani teman ke amo tini 15 tarik thangnai Hyderabad ro Kharoksa sini 35 matarbar ni anda ningai tako Kharoksa accident ngai thaimani Hyderabad state of Mongke Sapon Kumar Jamantia apni maporto ini kisah kok masalahnya ini video mak mani hai ke ba lokologno phonongna dibagai kok kem haise o thimani dino to 32 matarbar ningai BJP ni MLA Bromganang Abhishek Dev Rai dead body ro thani wa rang kisa subahona hi samani je o dino to subahamalia Mana jenis Hyderabad grup ni bising tui te Kerala rok ni TTADC CM ni sar ni sok marok bai nok ni ya kisah ram sok marok bai ni seng je collection khai marok no include khai aro collection khai ibu ni dead body mangga thina ro laika o dino Abhishek Dev bai sar ni kuno no rang sok phalia to phon bo mia mana kesarapan kok salajak tonggo already bobai antang nigo ketir hotani or homaya phana bonino khumot thangai ang jemansak subasu khaina hne bokok rimani abo kobui nyongkha tamake mia sal thangnayo bo Udaipur Maharani Krishna Bhakta Parahaya ke ba parkatal bomsago Sapon Kumar Jamantia ni no khumot thangai bo jemansak boni sagbak thangai subakha ke shortly ke no video footage phanok sibana mana video long video mahliya isi sa short ke video ro jakha aboni bangai ang bolai na hambai maya pharo chini honorable Bromganang he ke ba MLA Abhishek Dev Rai sir no আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার মন দিয়ে আমার আপনাকে ধন্যবাদ জানাই মানে আমনে লগে আমি কয়েকদিন পরে কথা হয়েছিলাম স্বপন কুমার জমাতিয়া যে সময় হায়দ্রাবাদ সিটিতে স্টেটে বা মারা গেছিল অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারে আপনারা একটু আমি সাহায্য চাইছিলাম এই সময় দৌড়াদৌড়ির কারণে আপনি থেকে কোনো আমরা মানে হেল্প পাইছি না তবু যে ডেড বডি পাঠানোর সময় বা অলরেডি পাঠিয়ে দিছে আবার আপনি কল করছি যে আমাকে আমি যদি যে সময় ডেড বডি পাঠাইছে এ সময় আমি কোনো হেড করতে পারছি না তবু আমি তার গ্রামে নাকি হেড গ্রামে যায়া হেড বাড়িতে যায়া আমি একটু আমার দ্বারা যত চেষ্টা করতে পারি সাহায্য করানোর এভাবে আমি তারা বাড়ির কাছে যায়া হেল্প করিব এমনভাবে যে কইছে আপনার মুখে দিয়ে যে কইছে যে এটা সত্যি হয়ে গেছে আমি প্রমাণ পাইছি এলাকা আপনাকে मन दिया हमें अपना के धन्यवाद जानाई यानी कि मैं बांग्ला इतना बोलना नहीं जानता क्योंकि मैं हिंदी में आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं दिल से आपको शुक्रिया करता हूँ और थैंक यू सो मच आप सपन कुमार जमातिया का घर में जाकर आपने जितना हो सके हेल्प किया इसके लिए दिल से शुक्रिया थैंक यू आगे भी ऐसे ही आप दूसरे को हेल्प करते रहना अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो मैं भी खुद आपको कॉल करना पड़ेगा तो आपको दिल से शुक्रिया करता हूँ और नमस्कार भी करता हूँ सर आपको और थैंक यू सो मच हम भाई इज्जत नो